इश्क हकीकी हो या इश्क मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें, तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नजर आए, तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। जब इंसान की आंखों से निदामत के आंसू बहते हैं, तो उस पर रब की रहमत बरसती है। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत चुना है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? फरमाया कि हर वो चीज जो हमारी जरूरियात से ज्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, इक्तदार, दौलत, भूख, लालच, मोहब्बत और नफरत। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। रूमी से किसी ने पूछा, कौन सी मौसीकी हराम है? रूमी ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में चम्मच की वो खनक जो गरीब और भूखे के कानों तक पहुंचती हो। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक ये खुल ना जाए। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। बड़ी मुबारक है वो आग जो उसके लिए रोती है, और बहुत मुबारक है वो दिल जो उसकी खातिर जल भुन रहा है। शरीफ आदमी वो है कि अगर कोई उसको तकलीफ पहुंचाए तो वो रंजीदा ना हो। अपनी आवाज की बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। फूल बादल के गरजने से नहीं, बरसने से उगते हैं। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। जो इश्क सिर्फ रंगो रूप की खातिर होता है, वो दरअसल इश्क नहीं बल्कि फस्क है। अपने दिल को उस वक्त तक तोड़ते रहो जब तक ये खुल ना जाए। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता, और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है होने दो। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिंद है जो दुनिया के खेल में मगन है। आपके दिल में एक मोमबत्ती है, जलने के लिए तैयार है। आपकी रूह में एक बातिल है, भरने के लिए तैयार है। आपको महसूस होता है, आप नहीं जानते। याद रखें, मुकद्दस और पाक मुकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अकल और तजुर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की क्या वक़्त। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता, तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। मौलाना रूमी से पूछा कि मेरा दिल तो बहुत छोटा है और दुनिया का गम बहुत बड़ा है, इसे मैं अपने दिल में कैसे समा सकता हूँ? मौलाना ने कहा, तुम्हारी आंखें भी तो बहुत छोटी हैं, वो तो सारी दुनिया समा लेती हैं। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बहुत बेहतर है। किसी ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी से पूछा, दुनिया क्या है? फरमाया, हर वो चीज दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। जब आपको परों के साथ पैदा किया गया है, तो फिर सारी जिंदगी रेंगने को तरजीह क्यों देते हो? अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत की बजाय मोहब्बत आबाद करो। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें गौर से सुनो। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है तो नहर की तलाश ना कर। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है, और उस मकसद के हुसूल की ख्वाहिश पहले ही उसके दिल में रख दी जाती है। जो वसवसा का दोस्त है वो अल्लाह की जात को
کب دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کے درمیان اللہ اس طرح روشن ہے جیسا ستاروں میں چاند۔ اگر تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ دنیا تو معدوم نہیں ہے۔ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت کو ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگا لیتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی نہیں، عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہیں، اور سب سے بڑی بات اچھا دوست بھی رزق ہے۔ حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کی روایت کے مطابق ہمارا کارواں ساری رات سفر کرتا رہا، اور جب صبح کے آثار ظاہر ہوئے تو آرام کرنے کے لیے ایک مناسب مقام پر پڑاؤ کیا۔ سب مسافر سونے کی تیاری کرنے لگے، لیکن ایک شخص نے اچانک نعرہ مارا اور تیزی سے صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن چڑھے وہ واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ میاں یہ تیرا کیا حال ہوا؟ مجھے تو تیری یہ حرکت بہت ہی عجیب لگی۔ اس شخص نے جواب دیا، تم نے نہیں دیکھا کہ سپیدہ صبح نمودار ہوتے ہی چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں نغمہ سرا ہو گئے ہیں، بلبلے باغوں میں، چکور پہاڑوں پر، مینڈک پانی میں اور چوپائے جنگل میں شور کر رہے ہیں۔ بس مجھے یہ بات مروت سے بعید معلوم ہوئی کہ جانور تو خدا کی یاد میں مشغول ہوں اور میں سو رہا ہوں۔ پنچھیوں کی صدا نے صبح کے وقت مجھے بیدار کر دیا۔ اے خاموش، اس حکایت میں سعدی رحمت اللہ علیہ نے ابنائے آدم کو ان کے اصل مقصد حیات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ شبہ یہ ہے کہ وہ خلوص دل سے اپنے رب کی عبادت کریں۔ پنچھیوں اور دوسرے جانداروں کے تسبیح خواہ ہونے کا ذکر کر کے اپنی دلیل کو مضبوط بنایا اور اس شخص کی بے قراری کا نقشہ کھینچ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر ذی شعور کو اپنے خالق کی یاد میں اسی طرح سرگرم اور بے قرار ہونا چاہیے۔